दी, से बोलो, जय माता दी, फिर भी बोलो, जय माता दी, आगे बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, पीछे भी बोलो। जय माता। जय जगन्नाथ साथी मैंने आप लोग का स्वागत करते हैं। आज आम आसु मैंने जामुन वैष्णो मंदिर वैष्णो सहित पिकनिक करके ये जीवु एपटे देखु रास्ताटा आमर शिबू अच्छी इंस्टाग्राम हूँ आई एम शिबू ये फॉलो बैक करदे। आमर एपटे 2 किलोमीटर रहा बाटर बाटर छक मान लिखाई वैष्णो मंदिर रास्ता बोली छक छक लिखाई रास्ता बुलिया चांस ना नुआ कम हो तो रास्ता टे धूली मूली टे हो आगू आगू जावा आम छुआ टाटा कर टाटा आगपटे एपटे आहरी अच्छी समस्त बैक अधिक जाऊँ अटो भी जाऊँ कार भी जाऊँगी पार्किंग सुविधा अच्छी। प्राकृतिक सौंदर्य गंताघर ये पहाड़ आगे देखु सीनेरी पूरा मस्त व्यू। आपण भी आसतु एंजॉय करूँ। रास्ता पड़ुची मोर एटा फास्ट टाइम आसी वैष्णो देवी। तू केते थर आइलुनी? 3 थर। तार 3 थर है सबुठी बाट बाटर पताका मराई। प्रबल गहली थे कारण गाड़ी पत्र बंद ना जावास चली के बाट रहा आहरी किलोमीटर पाखापाखि अच्छी। जाले बेटा केते वर्ष हो लोक जागला वर्ष 2 वर्ष पानी पड़ जाए पानी पड़ी पिकनिक चलती पड़े देखते रोषे कर खाइले आम आसी खाइन देखु के गहली पूरा लाइन लंबी गाड़ी माने जम्मू काश्मीर वैष्णो देवी जो ये बोधे अधिका गहली है प्रबल गहली। लाइन देखु बाहर टिकेट करा पड़ो टिकेट काउंटर हो टिकेट काटे मंदिर ये बोधे ये मंदिर कि हाँ देखु मंदिर उपरे माने पहाड़ उपरे मंदिर केते शोभा पाउची। बहुत बड़ पड़िया पिला माने ये भलसे खेला खेली भी करें। देखो एपटे केते गहली प्रबल गहली फोन करिए आम बस गुड़ाक आसला भगवान कि गहली कि शिबू
50,000 ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଯିବ କି? ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାଖକୁ ନେବା ନା ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ହବ କି? ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ଗହଳି ପୁରା ଅଧିକ। ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ମନ୍ଦିର ଏଇଠି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟି? ନା ନା ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ? ହଁ ହଁ। ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାଡ଼ି ଆମେ କ'ଣ ଏଇଠି ଥୋଇବା? ହଁ ଯିବା କୋଉଠିକି ଯେ? ଏଇ ରଖିଥିବା ହବନି? ଏଇଠି ଥିବୁ ଲଗ ଆଣି ତୋରେ କା ଟିକେଟ କାହିଁ ମାଛ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗହଳି। ଆମେ ଆସିକି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋ ପିଥିପାତିଆ ବି ଧରିକି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଫୋନ ଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ସଡ଼ୁ ନେବୁ ନା ଲେଣ୍ଡୁ ମାଛ ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଲି ଟିକେ ପିଇଦେବା, ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା। ଖେଳନା ବି ପ୍ରବଳ। ମଗଜାନ ନେଇକି ଯିବ। ଚାଲିଲେ ତ ହଲି ଯାଉଛି। ଚାଲିଲେ ବୋଲେ ଜୟ ମାତା ଦି। ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମାତା ଦି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କଣ ଜୟ ମାତା ଦି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଠି ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଲିକି ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗହଳି ପ୍ରବଳ। ଚଳିବ ଆଇଛି ବୈଷ୍ଣବୀ ମନ୍ଦିର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ସିମେଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ। ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ରାସ୍ତା, ମା ଭର ବାବା ବି ରାସ୍ତା। ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ସାର୍। ହଁ ଚପଲ ଏଠି ଥୋଇକି ଯିବା। ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗଲା କି? ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗଲାଣି। ସାଇଡ଼ରେ ଚପଲ ଫପଲ ଥୋଇକି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଉନି ତ 7 କିଲୋ ମଉସା ତମେ କୋଉଠି? ଗହଳି ପ୍ରବଳ। ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଆଗରେ ଦେଲା ରଖିଦେବେ ବିକଳିଆ ହେଇଗଲା। ଯିବା ଭିତରକୁ। ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଏପଟେ ସବୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦର୍ଶନ କରିକି ଏପଟେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ପଟେ ଦେଇକି ଖସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ ସେଟା ହଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ଭିତରୁ ତ କ୍ୟାମେରା ନିଷେଧ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି, କ୍ୟାମେରା ନେଇ ହେବନି। ବାହାରେ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ମୋବାଇଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଗଲେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ଏପଟେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ହେରିକା। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛି, ଉପରେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନୁହଁ। ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଯିବା ବାଟ ଆସ ଦେଖିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ ତ ମୋବାଇଲ ନେଇ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନରେ। बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, और एक बार बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर एक बार बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, एक बार और बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। गहली लाइन ठिया पड़ी, गहले ठिया देखा। आप जल्दी आसना, जल्दी जल्दी आसतु। आम नयागढ़ थी वैष्णो देवी दर्शन कर जातु। माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर भी बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, पीछे भी बोलो जय माता। पेला पेला वो नहीं मोबाइल देखा जय वैष्णो माता की जय। चलतु ए दर्शन सरीगला, घर को जा, रोषेबास हम पिकनिक करी खाई पी जा। एपटे लोक फेरुंट, फेरवा रास्ता यहाँ देखु, फेरवा रास्ता। रही जय जगन्नाथ। आउ गोटे वीडियो देखा कि आउ टे वीडियो अच्छी, वीडियो कर सारे आउ गोटे वीडियो कर।